हाई ब्लड प्रेशर बेहद खतरनाक मर्ज है। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर का शिकार हैं वही लोग इसकी तकलीफ को समझ सकते हैं। हमारे यहाँ कुछ लोग हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि कुछ लोग सिरे से हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का इस्तेमाल ही नहीं करते। लेकिन जो लोग हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल भी करते हैं, वो साथ में कुछ ऐसी ग़िज़ाओं को भी इस्तेमाल करते रहते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को बिल्कुल न्यूट्रल कर देती हैं। यानी अगर आप उन ग़िज़ाओं के साथ हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेडिसिन का कोई फायदा नहीं होगा और हाई ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी को अंदर ही अंदर खोखला करता जाएगा। इसलिए अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का मर्ज है और आप उसको कंट्रोल में रखने के लिए हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तब भी, और अगर आपको इनमें से कोई अलामत है जैसे कि आपके अक्सर सर में दर्द रहता है, आंखों के आगे धुंधलापन छा जाता है, सांस लेने में अक्सर दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, अक्सर सीने में दर्द रहती है, चक्कर आते हैं और कभी कभार नाक से खून भी आ जाता है, तो आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपकी जान बचा सकती है। कहीं ऐसा ना हो कि हाई ब्लड प्रेशर की वजह से आपको फालज, हार्ट अटैक, दिल के अमराज, गुर्दों का फेल हो जाना, नजर का कमजोर हो जाना या अंधापन जैसी बीमारियों और हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़े। इससे पहले कि आपको ये बताएं कि वो कौन सी ग़िज़ाएं और चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को बिल्कुल जाया और बेअसर बना देता है, आपको एक बात बतानी बेइंतहा जरूरी है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ कुछ लोगों के मुंह में हराम लगा होता है, पैसे के सामने उन्हें किसी की जिंदगी नजर ही नहीं आती, बेशक अगला मर जाए उन्हें कोई परवाह नहीं। वैसे तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन खासकर एक मौलवी साहब हैं जिन्होंने माशाल्लाह से सुनते रसूल भी रखी हुई है, लेकिन साथ साथ झूठ बोलना और लोगों की जान से खेलना नहीं छोड़ते। मौलवी साहब आए दिन ऐसी वीडियोस डालते रहते हैं जिनमें उनका कहना होता है कि मेरे प्यारे भाइयों, हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं, शुगर के लिए भी मेडिसिन इस्तेमाल ना करें, हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है, बस इस चीज को एक बार इस्तेमाल कर लें, पूरी जिंदगी हाई ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा, कभी नहीं बढ़ेगा, अभी हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को छोड़ दो। बताने का मकसद ये है कि आप इन लोगों की वजह से हाई ब्लड प्रेशर जैसे खतरनाक मर्ज को हल्के में मत लें। अगर आपको आर्जी हाई ब्लड प्रेशर हुआ है तब तो आप दवाई छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की दवाई लग चुकी है तो पूरी जिंदगी हाई ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं छोड़ सकते। अब बात कर लेते हैं उन ग़िज़ाओं और चीजों की जिनका इस्तेमाल अगर आप हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ करते हैं तो वो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन को बिल्कुल बेअसर और बेकार कर देती हैं। चकोतरा बहुत ज्यादा हेल्दी है और इसको इस्तेमाल करने से आपको बेशुमार हेल्थ बेनिफिट्स हासिल होते हैं। इसके इस्तेमाल से जिस्म में मौजूद फालतू चर्बी पिघलती है, आपका वजन तेजी से कम होने लगता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है, आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, आपका इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है। चकोतरा शुगर के मरीजों के लिए भी बहुत ज्यादा फायदेमंद है। ये जिस्म में मौजूद बुरे कोलेस्ट्रॉल को पिघलाता है, खून की नालियों और शरियानों में आने वाली ब्लॉकेज को दूर करता है, आपके दिल को ताकत देता है। जहां तक हाई ब्लड प्रेशर की बात रही, अगर आप चकोतरे को इस्तेमाल करते हैं तो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने में भी बहुत ज्यादा मदद मिलती है। लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके साथ कभी भी आपने चकोतरे को इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि चकोतरे के अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के मॉलिक्यूल्स को मजीद तोड़ते हैं और उन्हें बहुत ज्यादा बारीक बना देते हैं, जिस वजह से हाई ब्लड प्रेशर की दवाई बहुत ज्यादा आपके जिस्म में जज़ब होती है और बहुत ज्यादा तेज असर दिखाती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा कम भी हो सकता है और हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। चकोतरे का असर जिस्म में 24 घंटों तक रहता है, इसलिए अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के लिए मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपने चकोतरों का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना। लेकिन अगर आप मेडिसिन इस्तेमाल नहीं कर रहे तब आप जरूर चकोतरों को इस्तेमाल करें, ये हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ने से रोकता है। पालक के बारे में भी सभी जानते हैं कि पालक बहुत ज्यादा हेल्दी है, पालक आयरन से भरपूर होती है, पालक के इस्तेमाल से जिस्म में ताजा खून पैदा होता है, इसके अंदर काफी मिकदार में विटामिन ए और बीटा कैरोटीन मौजूद होता है। पालक इस्तेमाल करने से आपकी नजर तेज होती है। ज्यादातर लोगों को यही पता है कि पालक के अंदर बहुत ज्यादा मिकदार में पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम जिस्म में जाने के बाद ब्लड प्रेशर को कम करता है। लेकिन अगर आप हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए ARBS जो क्लास है उसकी मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि लोसार्टिन या कोई और ड्रग, तो आपने पालक का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ARBS क्लास की जो हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन होती हैं उनकी वजह से जिस्म में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिकदार में पोटेशियम बढ़ चुका होता है, क्योंकि ये मेडिसिन जिस्म में पोटेशियम को ब्लॉक करती हैं। ऊपर से अगर आप पालक जैसी चीज या कोई और हाई पोटेशियम फूड इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मिकदार में पोटेशियम बढ़ जाएगा, यानी आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल हाई हो जाएगा, जिसकी वजह से आपके गुर्दे डैमेज हो सकते हैं, यहां तक कि गुर्दे फेल भी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप इस किस्म की कोई हाई ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे हैं तो
آپ نے کیلا، پالک یا دوسرے ہائی پوٹیشیم فوڈز کا استعمال نہیں کرنا۔ کیلا بھی کیونکہ ہائی پوٹیشیم فروٹ ہے، کیلے کے اندر بہت زیادہ مقدار میں پوٹیشیم پایا جاتا ہے، تو آپ نے کیلے بھی استعمال نہیں کرنے۔ پالک اور کیلا استعمال کرنے سے پہلے آپ نے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ نہ صرف ٹیسٹ بلکہ ہیلتھ بینیفٹس حاصل کرنے کے لیے بھی ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کرتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ آپ کے میٹابولزم ریٹ کو بڑھاتی ہے اور وزن کم کرنے میں بھی مدد کرتی ہے، لیکن ڈارک چاکلیٹ کا استعمال کچھ ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن کے کام کرنے میں انٹرفیئر کرتا ہے اور ان کو بے اثر بنا دیتا ہے۔ اکثر لوگ سکن کی ہیلتھ کے لیے اور سکن پر گلو لانے کے لیے وٹامن ای کیپسولز کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ خون پتلا کرنے کے لیے بھی اس کا استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن لے رہے ہیں اور ساتھ میں وٹامن ای کے کیپسولز بھی استعمال کرتے ہیں تو آپ کا خون بہت زیادہ پتلا ہو سکتا ہے اور آپ کے ناک، کان یا جسم کے کسی حصے سے بلیڈنگ بھی شروع ہو سکتی ہے۔ پروسیس میٹ، آج کل بہت سی ایسی کمپنیز آ چکی ہیں جو کہ آپ کو پیکنگ میں مرغی کا یا بکرے یا گائے کا گوشت دیتی ہیں۔ یہ کمپنیز گوشت کو فریش رکھنے کے لیے گوشت میں بہت سارے کیمیکلز اور خاص کر نمکیات کا استعمال کرتی ہیں۔ اس گوشت کے اندر نہ صرف سوڈیم یعنی نمک کی مقدار زیادہ ہوتی ہے بلکہ ایسے نمک بھی شامل ہوتے ہیں جو کہ ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن کے ساتھ انٹرفیئر کرتے ہیں اور انہیں بیکار بنا دیتے ہیں۔ اس لیے اگر آپ ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن استعمال کر رہے ہیں تو آپ نے پیکنگ والا گوشت استعمال نہیں کرنا، ہمیشہ تازہ گوشت استعمال کریں۔ آج کل کیونکہ سٹریس بہت زیادہ بڑھ چکا ہے اس لیے بہت سارے لوگ ذہنی سکون کی ادویات استعمال کرتے ہیں، لیکن ان ادویات کو کبھی بھی آپ نے ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن کے ساتھ استعمال نہیں کرنا، یا اگر کرنا بھی چاہیں تو سب سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کریں۔ جنسنگ یہ ایک جڑی بوٹی ہے جو کہ چائنا میں تو بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے، لیکن ہمارے ہاں بھی جسمانی طاقت کو بڑھانے کے لیے جنسنگ بہت زیادہ استعمال ہو رہی ہے، لیکن آپ نے کبھی بھی اس جڑی بوٹی کو ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن کے ساتھ بھول کر بھی استعمال نہیں کرنا، ورنہ آپ کو بہت خطرناک کمپلیکیشنز اور سائیڈ افیکٹس کا سامنا کرنا پڑے گا، جیسے کہ شدید نوعیت کا سر میں درد، بہت زیادہ نیند کا آنا اور نروس سسٹم کا بریک ڈاؤن ہو جانا۔ ڈاکٹر جب بھی آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے لیے میڈیسن لکھ کے دے تو آپ نے ڈاکٹر سے ضرور پوچھ لینا ہے کہ اس میڈیسن کے ساتھ آپ کون کون سی پھل اور سبزیاں استعمال کر سکتے ہیں، اور خاص کر کون کون سی پھل، سبزیاں اور چیزیں ہرگز استعمال نہیں کر سکتے۔ بلڈ میں جب شوگر کے لیول بڑھ جاتا ہے تب بھی ہائی بلڈ پریشر کی میڈیسن ٹھیک طرح سے ہمارے باڈی میں جذب نہیں ہو پاتی اور ٹھیک طرح سے بلڈ پریشر کو کنٹرول یا نارملائز نہیں کر پاتی۔ اس لیے اگر آپ بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو میٹھے مشروب اور میٹھی اشیاء کا استعمال کم سے کم کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ سے زیادہ پانی استعمال کریں، زیادہ پانی استعمال کرنے سے زیادہ پیشاب آئے گا اور جسم میں بڑھا ہوا سوڈیم پیشاب کے راستے جسم سے باہر نکلتا جائے گا اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملے گی۔ بلڈ پریشر بڑھنے اور بلڈ پریشر کا مرض ہونے کی ایک بہت بڑی وجہ سٹریس ہے، اس لیے کوشش کریں کہ ریلیکس رہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے جو کہ آپ کے پاؤں یا ٹانگیں دبا سکتا ہے تو کوشش کریں سونے سے آدھا گھنٹہ پہلے اس سے 5-10 منٹ یا 15 سے 20 منٹ ٹانگیں یا پاؤں دبوا لیں، اس سے بھی ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے میں بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ اگر آپ موٹاپے کا شکار ہیں تو وزن کم کریں، موٹاپے کی وجہ سے بھی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا، اور مزید ویڈیوز کے لیے حکیم علی ہیلتھ اینڈ بیوٹی ٹپس کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو ضرور سلیکٹ کیجیے گا۔